يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحيج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب احدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat sehingga membuat kita mudah melangkah ke masjid ini dalam rangka menunaikan fardu ain bagi muslimin, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Lebih dari itu, tentu nikmat yang jauh lebih besar kita peroleh, yaitu nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini kita digerakkan untuk tetap istiqomah menghadiri masjid untuk berjamaah sholat Jumat. Tanpa iman, tentu banyak di antara kita yang masih belum sadar dan belum tergerak hatinya untuk menghadiri sholat Jumat. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh keteladanan yang baik bagi kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat dan sukses hidup di dunia dan juga sukses hidup di akhirat dengan masuk surga. Bahkan menjelang wafat pun yang beliau pikirkan dan beliau khawatirkan adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Tentunya kita sebagai umat Islam pengikut beliau. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan kelak bisa mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Pada bulan ini juga tahun keempat Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ahzab. Surat ini diturunkan setelah terjadinya perang dengan Bani Nadir, yaitu salah satu bani atau salah satu suku dari agama Yahudi yang saat itu diusir dari Madinah akibat mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada khutbah kali ini izinkan saya untuk mentadabburi 3 ayat dalam surat Al-Hasr, yakni ayat 18 hingga ayat 20. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat 18 Al-Hasr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Hasr ayat 18. Ayat tersebut menyerukan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa dari perintah takwa dalam ayat ini adalah perintah takwa tersebut disebut 2 kali dalam satu ayat. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang diserukan perintah takwa dalam satu ayat. Kedua perintah tersebut mengapit kalimat wal tandir nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melihat atau memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Maka dikandung maksud apa yang telah diperbuat untuk maka dikandung maksud dalam ayat ini kita diperintahkan untuk banyak bermuhasabah dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Kita dianjurkan untuk terus bermuhasabah tentang apa yang telah kita lakukan
untuk kehidupan hari esok di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir pada saat menerangkan ayat 18 Quran surat Al-Hasyr tersebut mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan kepada kaum muslimin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semua sebelum kalian dihisab oleh Allah kelak. Maka dari itu hadirin sekalian, marilah kita perhatikan kembali akidah kita. Kita lihat kembali amalan-amalan kita, ibadah kita, akhlak kita. Apakah sudah benar, apakah sudah kokoh atau masih rapuh? Apakah sudah cukup sebagai bekal selamat untuk hidup di akhirat? Misalnya tentang sholat, apakah sholat kita telah cukup baik dan benar? Karena sholat yang baik itu akan mencegah kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Seandainya di antara kita masih ada sedikit perbuatan-perbuatan yang melenceng dari agama, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka kita perlu merevisi atau mengevaluasi sholat kita. Berarti sholat kita ada yang kurang beres. Begitu pula dengan ibadah puasa, ibadah zakat serta amalan-amalan soleh lainnya. Terkait dengan hablum minan nas, kita juga dituntut untuk selalu berbuat baik. Apakah sudah baik kita dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, anak-anak kita? Apakah kita telah memperlakukan mereka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah benar-benar ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah contoh atau teladan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mencontoh sunnah-sunnah Nabi, baik itu sunnah qauliyah yang berupa hadis dengan kita ikuti dan kita taati, maupun sunnah-sunnah fi'liyah atau perilaku dari Nabi itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman dalam ayat 19 Quran surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasyik. Jadi janganlah kita pernah lupa kepada Allah. Selalu sertakan Allah dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir dalam setiap kesempatan, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami dan kapanpun kita berada. Selalu ikuti tuntunan Allah, memahami dan menaati aturan-aturan Allah, terus menerus mengingat Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa diri. Kemudian timbul kesombongan seperti iblis yang akhirnya diharamkan masuk surga. Lupa diri dengan kekuasaan, jabatan, membuat seseorang jadi semena-mena, yang akhirnya bisa seperti Fir'aun, dibinasakan oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Na'udzubillah. Lupa diri dengan harta kekayaan bisa membuat kita bakhil, tambah rakus, dan sulit peka terhadap sesama. Selanjutnya bisa-bisa kita dihukum oleh Allah seperti Qarun yang ditelan bumi beserta seluruh harta kekayaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selain dari itu, keduanya Fir'aun dan Qarun tersebut masih diazab pedih kelak di neraka. Jamaah Jumat yang berbahagia di sisi Allah. Kemudian di ayat 20 Quran surat Al-Hasyr, Allah berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Adapun penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka bermuhasabah lalu senantiasa ingat kepada Allah,
iman mereka akan terus tambah menebal. Takwa mereka senantiasa meningkat. Hadiah akhir dan utama dari Allah tentunya adalah surga. Sedangkan bagi orang-orang yang lalai bermuhasabah dan lupa dengan Allah, mereka akan semakin jauh hingga tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan serta kemauan untuk selalu bermuhasabah dan terus zikir mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Semoga surga dimudahkan untuk kita capai bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat ainum binadhar wa udunum bihabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa darul fawaisa ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisittatil mutammimin lil asaratil kiram wa an syairi ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal riba wa zina wa zilazil wal mihan wa su'al fi'ati madra minha wa ma batan an baladina hada khassa wa an sairil biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawu sufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Mohon saf diluruskan, dirapatkan, saf terdepan diisi dulu. Usolli fardal jum'ati raka'atan imaman. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بغفر لي وارحمني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلوات إلا الله وأشهد أن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.